Nyak lagi di food tech. Yan di damagin nyo kanyak. Dumawat kami. Dumawat kami tulong anggal. Dumawat ka ti. Labgaw. Ice candy lang? O malakan. Nakakot kami. Ang pipili ka kami nila. O di ba dumawat kayo ice candy, tataluktak mga di kayo mangala. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Lagi ito, may dala nag-interview, may palag pati ice candy. Sige, atalang gayam. Malin? Nakalang na. O. Nakalang. Lagi mimiki ka mo, tata madi ko na, bugla ko na kon. O. Naimas? Gimas, sir. Thank you po. Gapo ta libre na imason? No, saan talaga, sir. Naimas na naman ay. Ano yung mas? Don't kill gini. Ginatang kami kami. Ala pa order ka talikod kayon. Awan, sir. Gamit pala ice candy. Sa bali rice candy nga. Kasi ka nakita ka.